Yan. Ito, bulldog. Aso. Okay. Aso. Ay, may rabies. Okay, mabilis ha. Makinig. Ready? Kambing. Aso. Pusa. Manok. Aso. Kambing. Manok. 1, 2, 3. Out. Out. Late na. Okay, ready? Unggoy. Tangsan mo, unggoy. Manok. Ano tukula? Oy, walang ganong manok. Alis dyan. Tukula. Kusog. Okay, ready? Ibon. 1, 2. Okay, apat na lang. Apat. Okay, lingan ha. Ready? Ibon. 1. Ano? Anong brand bro? Ano yung motor? Brand bro. Okay, tanto na lang. Championship. Okay, galingan nyo ha. Kailangan mabilis. Abante. Ready? Aso. Pusa. Kambing. Baboy. Lakasan mo, baboy. Mas malakas, baboy. Ibon. Yan. Unggoy. 1. Dalawa na lang. Okay. Sino kaya ang mananalo sa dalawa na to? Aso. Pusa. Kabayo. Ano yun? Ganun ba kabayo? Ano kabayo? Kabayo. Yan, lakasan mo. Kabayo. Parang tekpa lang yun, pare ha. Okay. Aso. Pusa. Ambulansya. Galing. Motor. Lakasan mo, bomba. Bombahin mo. Okay ha. Okay. Oo, lupit eh, no? Aso. Kambing. Okay, dahil dalawa kayo. Palakpakan na sila.